बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मिसाल है कि मुझे धक्का किसने दिया, यहाँ पहुँच गई है पीडीएम। ये खबरें आप सुनेंगे तो आपको ये मिसाल इस वीलॉग के आखिर में बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देगी। इलेक्शन का माहौल इस मुल्क में शुरू हो गया है और अब ये सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को फौरी तौर पर अगले इंतखाबात की तैयारी का इशारा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से फौरी तौर पर इंतखाबात के हवाले से आमादा करने का कहा है। यानी अगर PMLN इस वक्त चाहे तो शहबाज शरीफ एडवाइस भेज दें सदर पाकिस्तान को कि असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसमें पीपल्स पार्टी से या बाकी जमातों से पूछने की ज़रूरत क्या है, ये है आम सवाल। एक्चुअली अब PMLN को, पीपल्स पार्टी को और सारी जमातों को नजर आ रहा है कि जिस जगह वो पहुंच चुके हैं, कोई भी एक सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। यानी सबको थोड़ी थोड़ी सीटें मिल जाएंगी और मिलकर ये अगर हुकूमत बनाना चाहें या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहें तो इस तरह ये पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, वरना हुकूमत बनाने के काबिल ये नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान को निकाला, जितनी असेसमेंट्स इन्होंने की थी वो सारी की सारी नाकाम हो गई। यहां 14 पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं कि वो कौन सी चीजें जो इन्होंने सोची थी। 15 चीजें जो इन्होंने सोची थी कि ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो चीजें नहीं हुई, बल्कि उनका उलट हो गया। इमरान खान ने मुझे जो आखिरी इंटरव्यू दिया उसमें मैंने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक मनसूबा इंसान बनाता है और एक अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का जो मंसूबा है वही सब पे हावी होता है। ये एक हकीकत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये कहा है। इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से निकल चुका है PDM के हाथों से, और जो जलसा किया है इमरान खान साहब ने सवाबी में, पूरा का पूरा जो क्रिकेट ग्राउंड है उसको भर दिया। हर तरफ सर ही सर थे, लोग ही लोग थे, जलसा के बाहर भी और हर तरफ। पंजाब में इमरान खान साहब के जलसे बहुत बड़े और तारीखी हो रहे हैं। ये एक नई चीज है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े जलसे करना इमरान खान साहब की यानी कोई बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी नहीं है, वहां उनकी हुकूमत है, और मैं समझता हूं जहां पे आपकी हुकूमत है वहां पे आप बड़े जलसे कर ही लेते हैं। लेकिन ज्यादा बड़े जलसे उनके पंजाब में हो रहे हैं, चाहे सियालकोट हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे अटक हो। इन तीनों जलसों ने एक दूसरे का, या जेहलम हो, इन सारे जलसों ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ा है और बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान और ANP को लगता था कि इस मरतबा हमारी गुंजाइश बनेगी, लेकिन उनको फारिग करवा दिया है PDM की इस हरकत ने, और वो भी बेचारे अब अपना मुंह देख रहे हैं कि हम कैसे इलेक्शन में जाएं, हमें धक्का क्यों दिया। सिंध जो है उसके शहरी इलाके, खासतौर पर कराची, हैदराबाद, ये MQM के हाथ से स्लिप होते चले जा रहे हैं। जितना वक्त गुजर रहा है, जितना इमरान खान साहब सिंध में जाके कैंपेन करेंगे, उतना ज्यादा सिंध उनके हाथ से निकलता जाएगा। तो सिंध इमरान खान साहब के हाथ से निकल रहा है, और MQM ये चाहती है और पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब सिंध में मजबूत ना हो। और शहरी इलाकों से क्योंकि लॉन्ग मार्च का बड़ा इंपैक्ट आएगा, तो MQM ये चाहती है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले आप फैसला कर दें, आप नए इंतखाबात करवा दें। अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च में गए और शहरी सिंध के अंदर उसका इंपैक्ट आया तो फिर MQM का बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। तो MQM को शहरी सिंध में नुकसान पहुंचाया, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी को भी डैमेज हुआ है, जबकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही है, बहुत बड़े बड़े जलसे। और PMLN जो है वो अब GT रोड की ही पार्टी पहले भी थी और अब भी वहीं पे मौजूद है, और उसकी सीटें मजीद कम होती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले इंतखाबात में। अगर जल्दी होते हैं या देर से होते हैं, दोनों सूरतों के अंदर डैमेज तो वो हुए हैं। कुछ लोगों की असेसमेंट है कि फौरन इंतखाबात करवाने में सीटें बच जाएंगी, कुछ की असेसमेंट है कि आप इस इंतखाब को आगे ले जाए 1-1.5 साल, हो सकता है तब सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बुरी होती चली जा रही है। जिस तरह कासिम सूरी ने बहादुरी दिखाई, जिस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने धोखा दिया इमरान खान को, उसके बाद PTI के लिए बलूचिस्तान में भी सीटें जीतने के इम्कानात बड़े हैं, और वो वहां से भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीत सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की जो कल तक तारीफें कर रहे थे
پی ڈی ایم کے لوگ یا ان کے حمایتی صحافی، مثال کے طور پہ حامد میر، نجم سیٹھی، یہ سارے لوگ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گلے شکوے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کیوں؟ یعنی نجم سیٹھی جو کل تک جنرل باجوہ کے گن گا رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، آج ان کے منہ پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تعریفیں نہیں تھیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے منہ پر گلے اور شکوے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یو ٹرن لے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس طرح کے شکوے انہوں نے کیے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس ماحول میں الیکشن لڑنا پی ڈی ایم کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یا شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان واپس آ جائیں گے اور ان کی ساری محنت چند دنوں کے اندر اندر ضائع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے سارے فرسٹریشن میں ہیں اور پریشان ہیں، اور اپنی پریشانی کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اپنی غلطیوں کو کوس رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا، کوئی عمران خان پہ غصہ اتار رہا ہے، تو کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جب آئی تھی تو ان کو کچھ چیزوں کے اوپر پکا یقین تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنائی اور عمران خان کو نکالا۔ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے 15 کی 15 رکھ دیتا ہوں۔ اور ہوا کیا؟ یعنی ایک پلان انہوں نے بنایا اور ایک اللہ رب العزت کا تھا، تو کیسے ان کے سارے منصوبے الٹے ہو گئے، یہ ذرا آپ سنتے جائیں۔ پہلی چیز ان کو یہ لگتی تھی کہ عمران خان کی حکومت جیسے ہی ختم ہوگی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، اور ہمیشہ جب بھی ان کی حکومتیں ختم ہوئی لوگوں نے واقعی مٹھائیاں بانٹی، چاہے نون لیگ کی، چاہے کاف لیگ کی، چاہے پیپلز پارٹی کی، فضل الرحمان کی، کسی کی بھی، لوگوں نے واقعی مٹھائیاں بانٹی۔ لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ لوگ خود سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی پریزنس کے لوگ خود نکل آئے۔ تو پہلی اسیسمنٹ یہاں غلط ہو گئی۔ دوسرا، انہیں لگا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آگے لوگ عبادات میں مصروف ہو جائیں گے تو کوئی تحریک چل نہیں پائے گی۔ صرف تحریک پاکستان ایک ایسی تحریک تھی جو رمضان المبارک میں چلی تھی، اور 27 رمضان المبارک کی رات پاکستان بن گیا تھا۔ تو انہیں لگا کہ پچھلے 75 سال میں کوئی بھی تحریک رمضان المبارک میں نہیں چلی تو اس مرتبہ بھی نہیں چلے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں تاریخی احتجاج ہوا، اور 3 صوبوں کے دارالحکومت یعنی پشاور، کراچی اور لاہور، تینوں کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے اور تاریخی نوعیت کے جلسے ہوئے۔ یہ دوسری اسیسمنٹ بھی غلط ہو گئی۔ تیسری یہ تھی کہ معیشت کو کوئی جھٹکا نہیں لگے گا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ آئیں گے، جس طرح کی معیشت ہے اسی طرح کی ان کو مل جائے گی اور یہ پاکستان کو آگے سنبھال لیں گے۔ لیکن ان کا تیسرا اندازہ بھی غلط نکلا، اور یہاں عمران خان صاحب کا خدشہ درست ثابت ہوا، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور مقتدر حلقوں کو پہلے بتا دیا تھا، نیوٹرلز کو، کہ جناب اکانومی یہ جھٹکا برداشت نہیں کرے گی، ہم نے بڑی مشکل سے چیزوں کو سنبھالا ہے، اکانومی بیٹھ جائے گی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، ایسا مت ہونے دیجیے گا۔ لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی، تو یہ بھی اسیسمنٹ عمران خان صاحب کے مخالفین کی غلط ثابت ہوئی۔ چوتھا، انہیں لگا کہ عید کی خوشیوں کے بعد تمام چیزیں بدل جائیں گی اور لوگ بھول بھال جائیں گے کہ عمران خان بھی کوئی وزیر اعظم ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ چاند رات ایک الگ قسم کی تھی۔ پورے پاکستان میں چاند رات پہ لوگ نکلے اور انہوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگایا اور چاند رات پر بھی احتجاج کیا۔ عید کے دنوں میں پہلی مرتبہ صرف سیاسی بات چیت پورے ملک میں ہوتی رہی ہے۔ پانچویں جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ عمران خان جب باہر نکلیں گے تو ان کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا، ورنہ لوگ ان کو جوتے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، گندے انڈے ماریں گے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ تھی عمران خان کے بارے میں۔ لیکن عمران خان نکالے جانے کے بعد اپنی مقبولیت کی معراج پر ہیں، یعنی اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ کبھی اتنی مقبولیت نہیں ملی جتنی اس اپوزیشن کے حملے کے بعد ان کو ملی ہے۔ اور عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ کون پاکستان میں جلسہ کر سکتا ہے؟ روز ایک جلسہ، روز ایک جلسہ، ایک دن جلسہ جیلم میں، پھر اٹک میں، پھر ادھر خیبر پختونخوا مردان میں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، اب سوابی میں، کل کوہاٹ میں، پھر اور جگہوں پہ جائیں گے، ملتان تک۔ ہر جگہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جلسہ رکھ لیا، ہر دن۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو جس کو ان کو لگا باہر نہیں نکل پائے گا وہ دندناتا پھر رہا ہے اور پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔
छठी इनकी असेसमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में फारिग करवा देंगे, लेकिन जितनी बड़ी मूवमेंट बन गई है ये असेसमेंट गलत साबित हुई और जिन लोगों ने फारिग करवाना था वो डर गए। उनको लगा पहले एक ज्यादती करके हम फंस गए हैं, अब अगर दोबारा ज्यादती की तो और ज्यादा फंस जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानूनी मौक़िफ़ माना गया और उनको फॉरेन फंडिंग केस में फौरी तौर पर फारिग नहीं करवाया जा सका। सातवां जो इनका अंदाजा था वो ये था कि इमरान खान की हम जबरदस्त किस्म की किरदार कुशी करेंगे और उससे इमरान खान डर जाएगा। यानी वो फेक वीडियो भी बनाई है, कोई पुरानी वीडियो भी किसी ने काबू की हुई है शायद, तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन पाकिस्तान इन चीजों से बहुत आगे निकल गया था। इमरान खान के लोगों को इस तरह के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पीटीआई ने खुद बता दिया कि ये चीजें होने वाली हैं, आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक भरमार थी लोगों की ये कहने वालों की कि फर्क ही कोई नहीं पड़ता, हम उस इमरान खान को जानते हैं जो आज हमारे लिए लड़ रहा है, कल वो क्या था हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आठवां जो इनका एक नुक्ता था वो ये था कि पीटीआई के मजीद लोगों को तोड़ लेंगे हुकूमत गिरने के बाद, जब इमरान खान बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएगा और उसकी पार्टी कमजोर हो जाएगी तो हम उसकी पार्टी के मजीद लोगों को तोड़ेंगे जो हमारे काम के हैं और इस तरह पार्टी को तकरीबन खत्म कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उल्टा मजीद लोग पीटीआई के साथ जुड़ना शुरू हो गए और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए वो पछताना शुरू हो गए, वो अभी तक अपने हलकों में नहीं जा सके। और जो लोग पीटीआई के अंदर मौजूद है वो शुक्र कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हमने छोड़ नहीं दिया, वरना हम भी बेयारो मददगार हो जाते और अपनी सियासत खत्म कर बैठते। तो लोग ज्यादा कमिटेड हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। नौवां इनका अंदाजा ये था कि जो नई तैनातियां हैं पाकिस्तान में अहम तरीन वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर करेंगे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं और ज्यादा इम्कानात ये हैं कि सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तैयारी करिए, सितंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये भी एक ख्वाब बनकर रह गया कि ये तैनातियां जो अहम तरीन होनी हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर करेंगे। फिर एक इनका 10वां मंसूबा था जिसपे ये काफी हद तक काम कर सकेंगे और कर लेंगे कि मनपसंद कवानीन बनाएंगे, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म कर देंगे और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको भी खत्म कर देंगे। तो ये कर पाएंगे और इसके लिए इनको 4-5 दिन का वक्त चाहिए, उसके बीच में ये खेल लेंगे। 11वां इनका एक अंदाजा था वो ये था कि एहतसाब का खात्मा कर देंगे पाकिस्तान में। ये NRO 2 लेना चाहते थे और ये काम भी उन्होंने काफी हद तक कर लिया है, यानी अपना एक ऑफिसर ही इतना दबाव डाला कि उसका इंतकाल हो गया, दूसरा अस्पताल में पड़ा है, बाकी सारे इधर उधर ट्रांसफर कर दिए, नैब के दांत तोड़ दिए, प्रोसिक्यूटर्स तब्दील कर दिए और बहुत कुछ, यानी NRO 2 इन्होंने काफी हद तक ले लिया है, सबके नाम ECL से भी निकल चुके हैं। तो ये 2 चीजें इन्होंने अचीव की हैं 11 में से अब तक। 12वां जो नुकता था वो इनको ये लगा कि अगले साल दोबारा ये नूरा कुश्ती शुरू करेंगे और पाकिस्तान तो खत्म हो चुकी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो नूरा कुश्ती करेंगे और दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में दोबारा इलेक्शन लड़ रही होगी। लेकिन ये भी ख्वाब ही बन गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई नहीं, इनको मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। 13वां जो इनका अंदाजा था वो ये था कि दोबारा जब ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में जाएंगे और इनकी जीत यकीनी हो जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, ये अंदाजा भी गलत साबित हुआ, ये मंसूबा भी फेल हो गया। 14वां एक और इनका जो अंदाजा था या मंसूबा था वो ये था कि जो बैरूनी आका हैं जिनके कहने के ऊपर इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो गया, रिजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन, उनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करके एक ख्वाहिश पूरी की, रूस के साथ मामलात खत्म करके एक ख्वाहिश पूरी की, चाइना को मायूस करके एक और ख्वाहिश पूरी की, इसराइल के अंदर अपना बंदा भिजवाकर उसके लिए गुंजाइश पैदा करके एक और ख्वाहिश पूरी की। तो रफ्ता रफ्ता वो अपने बैरूनी आकाओं की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। ये बात ठीक है, यानी ये 3 चीजें इन्होंने 14 में से अचीव की हैं।
ان کے 3 اندازے ٹھیک تھے کہ الیکٹورل ریفارمز کریں گے, کچھ دھاندلی کے طریقہ کار بنائیں گے دوبارہ. دوسرا, اپنے احتساب میں NRO لے لیں گے, یہ بھی انہوں نے کر لیا. تیسرا, امریکہ کی خواہشات پوری کریں گے, وہ بھی انہوں نے کر لیا. تو ان 14 میں سے 3 چیزیں یہ کر سکے, باقی سارے ان کے گیم الٹ گئے. 15ویں اور آخری چیز, ان کو لگا کہ دوست ممالک کے پاس یہ جائیں گے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور ان کو پیسہ ملے گا. لیکن سعودی عرب نے ان کی جو درگت بنتی دیکھی مدینہ منورہ میں کہ پاکستانی ان کے دشمن ہیں, تو وہاں ان کا منہ ہی نہیں بنا اور سعودی عرب نے ان کو کچھ نہیں دیا. اسی طرح چائنا نے بھی ان سے ناراضگی اور مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا. تو یہ ان کا منصوبہ بھی غلط ثابت ہوا. تو 15 میں سے 12 منصوبوں میں ناکام ہو گئے اور صرف 3 چیزیں انہوں نے حاصل کی, اور وہ بھی عارضی ہیں, وقتی طور پہ ہیں, وہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گی. شہباز شریف اینڈ کمپنی نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ فوری طور پہ مشکل فیصلے کریں, لیکن یہ مشکل فیصلے کرنے سے ڈر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں, جو ملتا ہے وہ لے لیں, ورنہ آنے والے دنوں میں مزید کباڑا ہو جائے گا. تو الیکشن کی تیاری کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.